अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, जश्न सादिक़ैत के हवाले से आज कोटली इमाम हुसैन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। शिया उलमा कौंसिल की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाली इस तकरीब में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी नायब सदर हैं अल्लामा रमज़ान तौक़ीर साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि आज की जो तकरीब है इसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है कि हर साल माह मुहर्रम के खुशगवार माहौल में गुज़रने के बाद ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्रामात गुज़रने के बाद हमेशा हम यौम तशक्कुर के हवाले से एक प्रोग्राम करते रहते हैं। और इस दफ़ा कुछ दिन हमें देर हो गई तो मिलाद मुस्तफ़ा और मिलाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, यानी हफ़्ता इबादत जो इमाम ख़ुमैनी ने मुसलमानों को दावत दी थी कि रिसालत इमाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल भी है और 17 रबीउल, ये हफ़्ता इबादत है और रसूल पाक की सीरत और उस पर गुफ्तगू होती रहे। तो इस हवाले से है ये हम प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख़, सिविल सोसाइटी के अफराद, ताजिर बिरादरी, जितने भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात होते हैं, सियासी वगैरह और इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं। इस साल हमारे इस प्रोग्राम के चीफ़ गेस्ट जो है वो स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आमिर हयात साहब हैं और कमिश्नर डेरा जनाब सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहब हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसका मकसद वहदत, इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत और अमन व अमान के हवाले से एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देना है। मेरा चूँकि तल्लुक़ बुनियादी तौर पर डी खान से नहीं है, इसलिए जो भी हम इसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं इसके अमन के अंदर, वो एक फ़र्ज़ के तौर पे जो ड्यूटी हमें आर्मी ने दी हुई है उसकी वजह से डाल रहे हैं। लेकिन इसमें जो हिस्सा आप लोग डाल रहे हैं वो ना सिर्फ़ आप अपने आज के मौजूदा हाल को महफूज करने के लिए डाल रहे हैं, बल्कि अपने मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए भी डाल रहे हैं। जिस तरह कसूरिया साहब ने ज़िक्र किया और अल्लामा साहब ने कि जिस तरह की तारीख़ आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में देखी थी, मेरे ख़्याल में उस तरह की तारीख़ के नतीजे में जितनी कदर इस अमन की जो आज इस इलाके के अंदर है आप लोगों को है, शायद किसी और को वो हो नहीं सकती। और बाज़ औक़ात जब इधर बात होती है तो मैं ये कसूरिया साहब को पता है, जब आईजी साहब से लास्ट मीटिंग थी और कोर कमांडर साहब से भी, तो उसमें भी मैंने ये ज़िक्र किया था कि मेरे नज़दीक जितना इस इलाके के लोगों को एहसास है कि अमन उनके लिए कितना अहम है और जितना वो इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, वो इतना किसी और इलाके में मुमकिन नहीं और ना ही मैंने अभी तक देखा है। तो अल्लाह ताला इस जो आप लोगों की एक कोशिश है, काविश है, उसको बदनज़र से बचाए और हम सब को ये ज़हनी और जिस्मानी तौफ़ीक दे कि इसके अंदर जो जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसके मुताबिक हम इसके अंदर अपना हिस्सा आइंदा आने वाले दिनों में भी डाल सकें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और करता चलूँ। वो पीर साहब ने नाराज़गी का थोड़ा इज़हार किया कि हमने मीटिंग नहीं की उनके बुला के। मेरी दुआ होगी कि किसी भी जो है ना वो सेक्ट को, किसी भी गिरोह को, किसी भी पार्टी को इस तरह की मीटिंगों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस माहौल को उस नुक्ता नज़र या उस नतीजे के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर लेके जाएं कि जहां ना इस तरह की मीटिंग के अंदर मुझे शिरकत करने की या DPO साहब को शिरकत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर साहब का बिल्कुल काम है वो हमेशा मौजूद हों और कसूरिया साहब और इस तरह के बाकी लोग और आप में से जितने यहाँ बैठे हैं इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हों, क्योंकि ये आप सब लोगों का हिस्सा है इसके अंदर। जिस मीटिंग के अंदर मुझे शिरकत करनी पड़े इसका मतलब है कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए ठीक करने की ज़रूरत पेश आई। तो मेरी सबसे पहली दुआ जो एक DI खान से बाहर के रहने वाले आदमी के तौर पे होगी कि ये जो आपका शहर है जिसको वो फूलों का जो है ना वो सेरा कहते हैं, वो इसी तरह बरकरार रहे और अल्लाह ताला आप लोगों को तौफ़ीक दे कि आप अपना अमन ख़ुद बरकरार रख सकें। इसी से मुतल्लिक़ मैं एक छोटी सी बात और भी अर्ज़ गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आजकल आप इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की कोशिश है कि वो इस इलाके का अमन जो है उसको ख़राब कर सकें, और ये ख़राबी जो है इतनी ऑन ग्राउंड नहीं है जितनी उसको फ़ेसबुक या इस तरह के अकाउंट के अंदर कोशिश की जाती है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी रोड के ऊपर डकैती नहीं होती होगी या इस तरह के वाक़यात नहीं होते होंगे। लेकिन जिस तरह का मैं बाज़ औक़ात यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं और बाकी कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी उसके अंदर जिस तरीके से हिस्सा लेते हैं, मेरी गुजारिश होगी कि इसके ऊपर भी थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे जराइम ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के अंदर तमाम जगहों के ऊपर होते हैं।
اگر دہشت گرد اتنا دلیر ہو تو پھر موٹر وے پہ کھڑا ہو کے انتظار کرے، میرا کرے یا ڈی پی او صاحب کا انتظار کرے کہ یہ پارٹی بھیجیں گے تو ہم اس کے بعد اس کو کریں گے. تو میرا ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ ہوگی کہ اس مذہبی ہم آہنگی جو ہم نے حاصل کی ہوئی ہے محرم کے حوالے سے، اس کو زندگی کے باقی پہلوؤں کے اندر بھی لے کے آگے چلیں تاکہ یہ شہر جو ہے وہ ترقی کر سکے. یہ جو موٹر وے ہے جو سی پیک کا حصہ ہے آپ کے شہر کے اندر، اس کا فائدہ تب ہوگا اگر اس یہاں پہ امن قائم ہوگا اور لوگ باہر سے انڈسٹری لے کے آئیں گے آپ کے علاقے کے اندر، تب ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک تو تمام حلقہ احباب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے پچھلے 2-3 مہینے کے اندر آپس میں مل جل کے چیزوں کو چلایا. چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں لیکن جن بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ اس جذبے کو اور اس سوچ کو آگے بھی اپنی زندگی کے باقی پہلوؤں کے اندر بھی صلاحیت کرا سکیں. اور ہمیں اپنے ملک کے اندر کسی بھی ایونٹ، چاہے وہ شیعہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہو، سنی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہو، دیوبندی ہو یا کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو، اس کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سٹیج تک انشاءاللہ جلد لے کے جائے گا جس طرح سے ہم سب کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب میں آپ کو مشکور ہوں، آپ ہمیشہ ایسے ایونٹ پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو درگاہ رکھے. اور میں نے دیکھا جو آپ جس طریقے کی صحافت کرتے ہیں، مثبت صحافت، تنقید برائے تعمیر کے لیے کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. تو ایسے صحافی ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. آج کی تقریب کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمارے علامہ رمضان توقیر صاحب محرم کی اختتام کے بعد یہ یوم تشکر کے طور پہ یہ منایا کرتے ہیں. اس دفعہ تو وہ چلے گئے تھے، زواری بھی سے کچھ لیٹ ہوئے ہیں. تو اب اللہ کی مہربانی سے محرم اور عید میلاد دونوں اللہ نے ہمارے علاقے پہ بڑا فضل کیا اور خیر اور عافیت سے یہ گزر گئے. تو یہ اس میں میں مشکور ہوں ان کا جو ہمیشہ ایسے پروگرام کرتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے یہ پروگرام کیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا جس میں ایک بھائی چارے کا درس جاتا ہے. جی تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، شیعہ سنی اکابرین، سول سوسائٹی، سرکاری ملازم سب اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ یوم تشکر ہم مناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سال کا پہلا مہینہ خیر خوشی سے گزارا تو انشاءاللہ پورا سال ہمارا خیر خوشی سے گزرے گا. یہ اس سلسلے میں تقریب ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. علامہ صاحب بھی کرتے ہیں اور بھی میرے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے ایسے پروگرام کریں جس سے بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی. ہمارے جو اب تک عالمی سازشیں کام کرتی رہی ہیں، جو ہمیں فرقہ واریت اور ہمارے اداروں کے خلاف جو انہوں نے جنگ لڑی، اور ہمیں اس پہ خود تو وہ نہیں آتے وہ عالمی سازش والے، ہمیں اپنا اہلکار بناتے رہے. تو آج اس چیز کو ہم کو یہ سبق دینا چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ ہم ان کے اہلکار نہ بنیں اور اپنے اداروں کے اپنے آپس میں درمیان میں جو ہمارے نفرت ہیں اس کو ختم کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک امن کا درس دے کے جائیں اور امن کا ماحول دے کے جائیں. کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم ان کو امن کا ماحول دے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اچھا کرے گا. باتیں تو ہمارے سارے مشران نے بھی کی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی، امن کے حوالے سے اب سارے لوگوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. تو میرے ذہن میں تو ایک چھوٹی سی بات ہے. وہ چھوٹی بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو سرکاری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری امن کی جو ہے نا یہ آپ لوگوں کی ہے. نہ آپ اس سے مبرا ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس کی جو ذمہ داری ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں، یہ حکومت کی ہے. جب مشران ذمہ داری نہیں لیں گے، جب علاقے کے لوگ ذمہ داری نہیں لیں گے تو ہماری کوشش ہوگی، لیکن وہ امن اس طرح نہیں آئے گا جس طرح آپ لوگوں نے امن برقرار رکھے. اور 2009 کے بعد آپ لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے ڈیرے کا امن قائم ہوا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بھی جا کے اسی طرح چلے گا.